जे गोयचे मुख्यमंत्री आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हे पीडब्ल्यूडी मंत्री आसात. निलेश काब्राल यांच्याकडल्यान पीडब्ल्यूडी खाते काढल्याच्या नंतर ते खाते कोणा तरी एका सक्षम मंत्र्याकडे माविन गुदिनो, सुदीन ढवळीकर, विश्वजित राणे हे जे एक्सपिरियन्स मिनिस्टर्स आसात, इवन रोहन खंवटे हातूंतल्या कोणा एका सक्षम मंत्र्याकडे हे खाते दिवपाक जाय आसले. त्या खात्याक न्याय मेळता आसलो. आयज सगळ्या खात्यांचो बोजा स्वताच्या तकलेर घेवन फिरण्यापेक्षा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हेचेर विचार करपाक जाय. कित्याक पीडब्ल्यूडी खातें हे सबशल अपयशी ठरलेलें खातें आहा आनी पावसाळ्यान ही जी कामां जी करता पळय हे सगळे बेकायदेशीर कामां हांची चल्लेली आसात. हेच सरकार सांगता 15 मे नंतर रस्ते खणपाक परमिशन्स ना म्हणून. कलेक्टर नोट मूव करता, कलेक्टर सर्क्युलर इश्यू करता आनी तरी सुद्धा रस्ते फोडले वयता. सो इट इज द फेलियर ऑफ द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट. आनी हे जे ऑफिसर्स जे आसा पळय हेंचेर कडक कारवाय म्हणटात तशी कलेक्टरेट ऑफिसांतल्यान हेचो सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन इवन चीफ सेक्रेटरी, इवन गव्हर्नर हेंच्यांनी हेची दखल घेवन हेंचेर कारवाई करपाक जाय. तुमी सर्क्युलरां काडटात कित्याक? तुमी सर्क्युलर अशा प्रकारची काडपाक जायना. आनी हे कामां, ही डागडुजीची कामां, हॉट मिक्सिंगाची कामां, रस्त्यांच्या दुरुस्तींची कामां, ही कामां म्हणटात तशी म्हणटा एप्रील म्हयनो जालो की हेच्या कामांक स्टार्टच करपाक जायना. जे कितें आसा ते जानेवारीन स्टार्ट करपाक जाय. आयज सगळीकडे रस्ते जे खणान घातलेले आसात, रस्त्यांची अक्षरशः म्हणटात तशी निंदाजनक परिस्थिती आज निर्माण जाल्लेली आसा. लोक ह्या सरकाराक अक्षरशः गाळी घालतात, वायट उतरां दितात. आयज कोणाचे तरी तुम्ही जिवाचेर उठलेले आसा अशा प्रकारची रस्त्याची कंडिशन्स करून आनी हेका सर्वस्वी जबाबदार जर कोण जर आसात जाल्यार ही सगळी खाती घेवन बसलेलो मुख्यमंत्री गोंयचो हो हेका जबाबदार आसा, जो खंयच्याच खात्याक व्यवस्थितपणान न्याय दिवंक शकना. आनी तेचे उत्तम आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात पीडब्ल्यूडीच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान सगळो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हेची सगळी 3-13 वाजलेली आसा. लोक हेंचेर अक्षरशः नाराज आसा. कशें आसा की आयच्या स्टेजीचेर लोकांक खबर आहा हेंच्या विरोधात आवाज उठोवन कांयच फरक ना. हेंका कांयच ताचो फरकय पडपाचो ना. हेंचेर कितली बी टिका कर, लोक आतां उलोवपाक लागले हेंचेर कितेंय जरी टिका केली न्हू हेंका कांय हेचो फरक पडना. हेंका फक्त हे लोकांच्या जिवाशी, बारीक बारीक लोकांच्या जिवाशी खेळपाचोच हेंच्यांनी हो उद्योग धंदो प्रारंभ केल्लेलो आसा. आनी थोडी तरी जर लज्जा जर हेंका जर उरलेली आसात न्ही जाल्यार हे रस्ते हेंच्यांनी जी परिस्थिती जी करून जी दवरल्या पळय हेचेर हेंच्यांनी तातडीन म्हणपाचो लक्ष घालपाक जाय. वॉर फुटिंगाचेर ही कामां करपाक जाय. आयज सगळीकडे मांद्रे मतदारसंघात आज भीतीदायक वातावरण. जर धोधो जर पावस पडलो जाल्यार तो 8 उपरांत रातची ह्या रस्त्यांचेर तूं गाडी चलोवंक शकना. केन्ना खंयची गाडी खंयच्या गटारात पडटली किंवा रस्त्यारच जे खड्डे मारलेले आसात, ड्रेनेज जे मारलेले आसात, इलिगल ड्रेनेज मांद्रे मतदारसंघात कितल्याशाच जाग्याचेर दिसता. ही तुमकां पीडब्ल्यूडीच्या खात्याचेर न उलयल्लेच बरें, कारण हे केन्नाच सुदारपाचें ना. हे खातें जोपर्यंत हे खातें ह्या मुख्यमंत्र्याकडे आसा तोपर्यंत. पलीकडे वचून हल्लीच म्हणटात तशे गोंय राज्याचे महामहीम राज्यपाल हे पारसे गांवांत आयिल्ले. तेंच्यांनी बी ते पारसे गांवांतल्यान जे खड्डामय वातावरण थंयसर जे केल्लेले आसा, जी मधोमध रस्त्याची जी ड्रेनेज मारलेली आसा हेंच्यांनी, ती सुद्धा खुद्द राज्यपालजीन हेंच्यांनी पळयल्ली आसा. हाच्या पयलीं मांद्रे गांवांत आस्कोडे हांगासर अशाच प्रकारचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम हे पावसाळ्यान भर पावसाळ्यान चालू आसतना थंयसर एका महिलेक जीव गमावचो पडलो. सो हे सरकार सुदारतले तरी केन्ना? हे रस्ते करून दवरला की रस्त्याच्या म्हणटात तशे रस्त्याच्या मोबदल्याक हेंच्यांनी स्विमींग पुलाक ज्या ज्या म्हणजे प्रत्येक वचत त्या ठिकाणी हेंच्यांनी करून दवरले. ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सकाळची भुरगीं स्कुलांनी वतात, लोक कामाक वतात. सांजच्या टायमार जेन्ना 6 उपरांत जे लोक ट्रॅव्हल करतात आनी त्या वेळाचेर जर हे जर प्रचंड प्रमाणात जर पावस जर पडलो जाल्यार म्हणटात तसो जीव मुठीत घेवन गाडयो चलोवचे पडटा. सो ह्या मुख्यमंत्र्यान तेच्या कडेन हे सरचें ना, हे खातें पीडब्ल्यूडी कशेंच चालपाचें ना. हे तेचे कृपा करून तेंच्यांनी हे जे कोण सक्षम मंत्री आसात पळय तेंच्या कडेन हे तेंच्यांनी काडून दिवपाचें खातें आनी ह्या गोंयच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्या गोंयच्या जनतेक म्हणटात तसो एक दिलासो दिवपाचो.